Hindu dan Buddha itu satu, bukannya itu dua agama yang berbeda. A lot of people are confused about Hinduism and Buddhism, and yes, they are quite similar. Apalagi kalau kita melihat di sejarah Nusantara, ada yang namanya Hindu-Buddha. Hinduism and Buddhism are both from India, and both religions believe that we are more than just our bodies. We are never satisfied because we always have burning desires, and these desires create actions that shape our future. And because we have to continue to have desires, we continue to act, creating karma, and because every action has a reaction, we create our next life. Karma is not just reaction. Karma is not just bad and good. Karma is all action. Actions of our own intentions. Karma ini menjadi penyebab reinkarnasi, atau lebih tepatnya samsara, siklus kelahiran dan kematian yang tak berujung. Dipicu oleh karma kita yang muncul dari keinginan kita sendiri. Ini adalah dasarnya agama Hindu, agama Buddha, dan sejumlah agama lainnya dari India. Semua agama-agama ini disebut agama Dharma. You might be familiar with the symbol. It is the sacred swastika in Hinduism. Unfortunately, the same symbol has also been misused by the Germans. But this is actually the embodiment of the samsara cycle. Dalam Hinduisme, kita harus mencapai keseimbangan, ikuti peraturan alam, beretika baik, dan melakukan upacara-upacara suci untuk membagi jatah pada semua makhluk. Hinduism chooses to go with the flow of the world to create a life in harmony with the cycles of nature. Therefore, if you notice, Hinduism is full of ceremonies and celebrations, especially ceremonies based on the stages of life, on agriculture, and seasonal patterns. Hindu bertanya, udah nikah belum? Udah punya keturunan belum? Menjalankan dharma atau tugas-tugas norma manusia. Whereas this is the Buddhist swastika, the opposite, to renounce and abandon worldly habits to become self-sufficient and achieve liberation. The Hindu approach is to align oneself with the balance of the universe, then realize the cycle of life and death, joy and sadness. The Buddhist approach is to always be aware of this dissatisfaction, then develop compassion for all beings that are caught in the cycle. Yes, keduanya melihat dunia ini dengan cara yang sama dan berusaha untuk menyadari hal yang sama, tapi pendekatannya berbeda, tekniknya berbeda. Lalu Hindu dan Buddha keduanya memiliki tujuan untuk membebaskan diri dari siklus kelahiran dan kematian ini. Ini adalah moksa atau pembebasan. Di Hindu tahapannya adalah kaivalya, kemurnian, dan di Buddhis ia adalah nirwana, untuk memadamkan. What is this kaivalya or purity? To comprehend that we are not this body, this formation of material elements. And what is this nirvana? What is being extinguished? To stop our existence, which is a combination of the elements, our minds, and other parts which we mistakenly identify as ourselves. Yes, moksha atau pembebasan di Hindu dan Buddha sebenarnya juga hal yang sama, cuman diekspresikan dengan dua cara yang berbeda. Misalnya, ini adalah balon, warnanya merah, ukurannya sedang. Dor, balonnya meletus. Hindu fokusnya adalah dengan kemurnian udara yang sebelumnya terangkap di dalam balon, sekarang sudah bebas. Buddha fokusnya adalah dengan momen meledak itu, saat kita pecahkan limitasi dan batasan diri. Keduanya sebenarnya membahas hal yang sama, tapi sekali lagi fokusnya beda, pendekatannya berbeda. The focus of Hinduism is still on the divine. Shiva, Vishnu, Durga are manifestations of the divine energy. This god is not the personal god that we're familiar with. But this god is an energy, or is achintya, inconceivable. We are also part of this god. We are also divine. In Buddhism, however, the focus is to be a Buddha, to be awake, to be conscious, to be aware of the truth that cannot be comprehended otherwise. This truth behind why we are suffering is because we identify as the self. In reality, we are shunyata, or empty. If we comprehend we are nothing, then we are freed of craving, delusion, and aversion. Achintya dan shunyata adalah dua hal yang sama. Satu tidak bisa dipikirkan, yang satu kosong karena tidak bisa dipikirkan. Tuhannya Hindu juga sering dipanggil Ida Sang Yang Widiwasa. Widiwasa artinya tatanan agung, hukum alam, kebenaran yang mutlak. Ini dalam agama Buddha dipanggil Dharma, ajaran atau kebenaran universal. Oleh karena itu, leluhur kita menyatakan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Berbeda tetapi satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Yang artinya Hindu dan Buddha berbeda tetapi sebenarnya satu Dharma, satu kebenaran. So why does Hinduism have many sampradayas or tradition? And why does Buddhism have many ayanas or vehicles? We have to remember that Hinduism and Buddhism does not restrict other religious expressions. They are pluralistic religions, which means that Hinduism and Buddhism do not deny other religions and believe that all religions eventually lead to the same goal. And that is why they give us many options, many paths to lead to the same goal. And other religions are also valid and lead to the same goal.
Karena kita manusia beragam, Hindu dan Buddha percaya bahwa jalan menuju kesempurnaan juga beragam. Oleh karena itu mereka berdua ada, memberikan dua pendekatan yang berbeda menghadap tantangan universal yang sama. Siapa kita? Apa yang sedang kita lakukan di sini? Dan mengapa kita menderita? Pasti kamu memiliki cara kamu sendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama ini. And that's okay. What's important is that you can fully understand and prove it to yourself, for yourself. Semoga kamu dapat jawaban yang kamu cari, semoga semua mendapatkan jawabannya yang mereka masing-masing, dan semoga kamu puas, dapat berbahagia, dan semoga semua makhluk berbahagia.